салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 2 октябри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. донишҷӯи донишгоҳи давлатии Волгоград аз Тоҷикистон Азизхон Мавлоназаров барои фаъолияти ихтиёрӣ дар давраи пандемияи коронавирус бо диплом ва медали президенти Русия Владимир Путин мукофотонида шуд. хабар медиҳад маркази волонтерии Прорёв. волонтерони маркази мазкур медали хотиравӣ барои саҳми беғаразона дар ташкили аксияи умумирусиягии кӯмаки тарафайн «Мевместе»-ро ба даст оварданд. донишҷӯи тоҷик яке аз ҳазорон ихтиёрон дар тамоми минтақаҳои Русия мебошад, ки ҳангоми расонидани дору ва хӯрок ба одамони ниёзманд ва нафақахӯрон дар давраи пандемия кӯмак кардааст. якҷоя бо Азизхон Мавлоназаров, ки дар донишкадаи технологияҳои афзалиятнок таҳсил мекунад, боз 4 донишҷӯи донишгоҳи Волгоград соҳиби мукофот шудаанд. рӯйхати ҷавононе ки ҷоизаҳоро дарёфт кардаанд аз ҷониби агентии федералии кор бо ҷавонон тасдиқ карда шудааст. хотиррасон менамоем, ки маъракаи кӯмаки мутақобила дар давраи сирояти коронавирус «Мевместе» барои дастгирии пиронсолон, шахсони дорои ҳаракатҳои маҳдуд ва кормандони тиб равона карда шуда буд. таи чанд моҳи охир дар ин амал беш аз 83 000 ихтиёриён аз тамоми минтақаҳои Русия ҷалб карда шуданд. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. як зодаи Тоҷикистон бо фармони вазири дифои Федератсияи Русия комиссари ҳарбии ҷумҳурии Чуваши Русия таъин гардидааст. аз ин нафар сомонаи Советская Чувашия полковник Бахтиёр Холиқов ном мебарад. гуфта мешавад, ки ӯ зодаи деҳаи Чортепаи ноҳияи Ленини Тоҷикистони Шӯравӣ ҳозира ноҳияи Рӯдакӣ буда 25 августи соли 1974 ба дунё омадааст. то ба вазифаи комиссари ҳарбӣ таъин шудан, полковник Бахтиёр Холиқов дар ҳамин минтақа вазифаи муовини комиссари ҳарбиро бар ӯҳда доштааст. ва дар коллеҷи олии ҳарбӣ таҳсил карда, филиали мактаби олии ҳарбии муҳандисии ҳарбии Воронеж ва академияи ҳарбии таъиноти нақлиётиро хатм кардааст. дар ҳавзаҳои ҳарбии гуногуни Русия то соли 2009 корҳои ҳарбиро анҷом дода, баъдан муовини сардори бригадаи ҷудогонаи 105 ҳавзаи марказӣ таъин гардидааст. бахтиёр Холиқов бо фармони вазорати мудофиаи Федератсияи Русия аз 15 июли соли 2020 бо додани рутбаи ҳарбии полковник ба вазифаи комиссари ҳарбии ҷумҳурии Чуваш таъин карда шуд ва вазифаи комиссари ҳарбиро аз рӯзи 23 сентябр шурӯъ кард. шумо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва идома медиҳем. аз Русия ба Тоҷикистон меравем. агентии ҳавонавардии шаҳрвандии Тоҷикистон барои барқарор кардани парвозҳои мунтазам байни Душанбе ва Истанбул иҷоза додааст, менависад Радиои Озодӣ бо истинод ба як манбаи худ дар ин ниҳод. гуфта мешавад, ки ҳавопаймоҳои Turkish Airlines ва Somon Air ҳафтаи як маротиба бо хатсайри Душанбе Истанбул Душанбе парвоз хоҳанд кард. парвозҳо бо риояи қатъии чораҳои санитария ва эпидемиологии Тоҷикистон ва Туркия ва тибқи ҷадвали нашр шуда дар самонаҳои ширкатҳои ҳавопаймоӣ анҷом дода мешавад. илова карда мешавад дар хабар. Turkish Airlines ва Somon Air то ҳол таърихи аз саргирии парвозҳо ва нархи чиптаҳои ҳавопаймоиро эълон накардаанд, аммо аҷонсияи Азия Плюс бо такя ба манбаъҳояш менависад, ки парвозҳои мунтазам байни Душанбе ва Истанбул аз 8 октябр барқарор карда мешавад. идовар мешавем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 20 март парвозҳоро бо дигар кишварҳо баҳри пешгирӣ аз сирояти коронавирус муваққатан қатъ кард. хотиррасон мекунем, ки парвозҳо дар масири Душанбе Дубай Душанбе рӯзи 21 июл аз сар гирифта шуданд. парвозҳо байни пойтахтҳои Тоҷикистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҳафтаи як маротиба тавассути Fly Dubai ва Somon Air анҷом дода мешаванд. дар ҳоли ҳозир мақомоти Тоҷикистон бо Русия ва Чин дар бораи эҳёи парвозҳои мунтазам музокирот доранд. шумо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва ба Амрико меравем. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп якҷо бо завҷааш Мелани ба коронавирус сироят ёфтанд.
امروز من و خانم اول از کووید 19 آزمایش گذراندیم. ما روند карантин و برقرار کنی را فوراً آغاز خواهیم کرد. ما یک جای از این میگذاریم، نوشته است دونالد ترامپ در صفحه توییترش. چند پیش معلوم شد که سرایت کووید 19 در یاور ترامپ هاوپ هیکس نیز آشکار شده است. اینچنین خبر داده می شود که یک روز پیش از آن که رهبر ایالات متحده آمریکا با یک روزنامه‌نگار فاکس نیوز با تلفن صحبت کرد و به نشریه مصاحبه داد، گفته است که نشانه‌های بیماری در خود ندارد. در همین حال طبیب شخصی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که رئیس جمهور با همسرش در حال معتدل قرار دارند. در این رابطه کاخ سفید جدول کاری دونالد ترامپ را برای آینده نزدیک تغییر داد و از سفرها و ملاقات‌های پرزیدنت لغو کرده شدند. شما تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعات خبرهای روز مستقیما میشنوید. رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میشل گفته است که پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در روی خط تحریمات برای تقلب انتخاباتی و خشونت علیه مردم گذاشته قرار ندارد که رهبران اروپا شب جمعه به موافقه رسیدند. چارلز میشل در نشست مطبوعاتی پس از روز اول نشست اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته است لوکاشنکو در روی خط نیست. همزمان رای قید کرده است که اتحادیه اروپا رشد من بعد وضع در بلاروس را نظارت خواهد کرد. طور خبر داده شد شب جمعه سران دولت‌ها و حکومت‌های 27 کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی خط تحریمات را برای تقلب در انتخابات و خشونت علیه مردم گذاشته در بلاروس به موافقه رساندند. در گفته رهبر شورای اتحادیه اروپا تقریباً 40 نفر به روی خط تحریمات شامل کرده می‌شوند که در حال حاضر نام آنها اعلام نشده است. چارلز میشل روشن کرده است که تحریمات روز جمعه فوراً پس از تصدیق خطی اعتبار پیدا خواهند کرد. مدرس می‌شویم که در بلاروس روز از 9 اوگوست اعتراضات علیه نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ادامه دارند که غالبیان الکساندر لوکاشنکو اعلام کرده شد که از سال 1994 این جانب بلاروس را رهبری می‌کند. مراسم سوگندیات کنی الکساندر لوکاشنکو روز 23 سپتامبر در مینسک برگزار شد. یک قطار کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان از بررسی الکساندر لوکاشنکو همچون پرزیدنت انتخاب شده بلاروس سرکشی کردند. اتحادیه اروپا نتیجه های انتخابات پرزیدنتی را اعتراف نکرده است. خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما ادامه می‌دهیم. ارمنستان آماده است که با گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای برقرار کردن آتش بس در قره‌باغ همکاری کند. آمده است در اظهارات وزارت کارهای خارجه ارمنستان به حل مسئولیت‌آمیز نزاع قره‌باغ کوهی ادامه می‌دهد. ما با تجاوز علیه ارتسا قطعاً مقاومت نشان می‌دهیم و همزمان آماده‌ایم که با همرئیسان گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای برقرار کردن آتش بس در سال‌های 1994-95 مقرر شده کار بریم، گفته می‌شود در اظهارات جانب ارمنستان. در اظهارات وزارت کارهای خارجه این کشور قید کرده می شود که عملهای تجاوزکارانه آذربایجان و ترکیه و جلب تروریستان خارجی امنیت منطقه را خلل‌دار می‌کنند. اینچنین در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاکید شده است که تجاوز به ارتش مدافع جمهوری خودمختار قره‌باغ کوهی باید فوراً قطع کرده شود. یریوان اینچنین از محکوم شدن استفاده نیرو در منطقه نزاع قره‌باغ از جانب پرزیدنت‌های فدراسیون روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و ایمانوئل ماکرون استقبال می‌کنند. قبلا رئیسان جمهوری روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه کشورهای همرئیسی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره وضع قره‌باغ یک اظهارات مشترک صادر کردند. ولادیمیر پوتین، ایمانوئل ماکرون و دونالد ترامپ طرفهای درگیر را به آتشبس فوری و آتشبس به چنوچرا دعوت کردند. خاطر رسان می‌کنیم که وضع در قره‌باغ کوهی روز 27 سپتامبر شدیدتر شد. ارمنستان و آذربایجان به تیربارانی یکدیگر متهم می‌شوند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید.